finals, pantra kategory mga kadol, 5 laps. Hop, hop. Mga mga kadol, pusit tayo sa second laps mga idol. Second laps mga kadol, second laps. Warren Biro mga kadol, first. And second position mga kadol. Third position. And fourth position mga kadol. Ayan, Warren Biro in the lead. And fifth position mga kadol. Within 5 laps mga kadol. Ayan, opposite tayo sa third laps. Warren Biro on the lead. Ayan mga kadol. And the second position. And the third position mga kadol. For the pantra category finals. And the fourth position mga kadol. Position. Hop. Naparungan mga kadol, naparungan. Ayan. On the go. Ayan. For the third laps mga idol, third laps. Still pa rin ang una. Ayan, Warren Biro. And second position mga idol. And the third. For the third laps mga idol, and the fourth. Okay. And the fifth. Players. Fifth position mga idol, ayan. For the pantra finals. Yan, proceed tayo sa pang-apat na laps. Warren Biro. And the second position. And the third position mga kadol. And the fourth position mga kadol. And the last rider for the fifth position mga kadol. Ayan, proceed tayo sa 4 laps mga kadol. And the white flag mga kadol. Ayan. White flag na mga kadol, white flag. Still pa rin in the lead. Warren Biro mga kadol. Ayan. And the second position mga kadol. And the third position. And the fourth position mga kadol. Fourth position. And the fifth. Or the last position mga kadol. Ayan. 1 laps to go mga idol. For the finals pantra category mga kadol. Ayan. Warren Biro on the lead. Position. Up. And the second. Ayan mga idol. 1 laps remain mga kadol. 1 laps to go. For the final laps mga kadol, pantra category, Warren Biro. Ayan. And the second and the third mga kadol. Ayan, waiting tayo sa pang-apat na laps player. Fourth player mga kadol. And the last player. Okay.
So mga kadol, tapos na ang finals Pantra category. Ayan.